So try ulit natin i-play. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tutur naman namin sa inyo kung paano mag-sound trip sa YouTube kahit naka-off ang screen. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong Play Store. And then pag na-open nyo na guys yung inyong Play Store, search nyo lang yung Brave browser. And then kapag nakita nyo na guys yung Brave browser, install nyo lang siya guys. So ito siya guys, orange yung kanyang logo and para siyang tingkiri. So sa akin guys, naka-install na. So, open na lang natin. So, pag na-open nyo na guys, punta lang kayo sa kanyang settings. So, para makapunta sa settings, tap nyo tong 3 dots na nasa babang gilid. And then, scroll down nyo guys. And then, tap nyo guys yung settings. And then, kapag nasa settings na kayo guys, scroll down nyo lang ulit. And then, hanapin nyo yung media. Ito siya guys, under siya ng display. So, tap nyo guys yung media. And then dito guys, kailangan lang natin i-on itong background play para makapag-play tayo ng mga music or videos kahit naka-off yung screen. So tap nyo lang yun guys. And then pagka-tap nyo guys, lalabas yung dalawang option, yung later and relaunch now. So gagawin nyo guys, tap nyo lang yung relaunch now para mag-restart yung Brave and ma-apply niya yung settings. So kapag nag-open na ulit, try na natin guys kung makakapag-sound trip tayo sa YouTube kahit naka-off yung screen. So open tayo sa youtube.com and then hanap tayo guys ng music na pwede nating i-play. So for example, itong music na ito. So kita nyo naman guys, nag-play siya. So i-play pa natin and then i-minimize or i-back natin itong Brave browser and tingnan natin kung nag-play pa rin siya kahit naka-off yung background. So play natin. And then yun, kita nyo guys, nag-play siya sa background. So kahit i-off ko guys yung screen ko, nag-play pa rin yan. Hindi ko lang may off yung screen ko ngayon kasi puputil yung ating screen recording. Pero try nyo guys, sure ako na gagana yan sa inyo. So try ulit natin i-play. So, kita nyo naman guys, gumagana talaga siya. Yun lang guys for today's video. Sana matutunan kayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.